उठू ना हाट को जीव ना कि हाँ अरे हाँ आज पूरा हाट तुम गोटे कथा कर 500 टका गोटे दियो 500 टका मु कोठु आनिबी अरे हे नवीन बाबू जो भत्ता पैसा देइथले मु तुमको तुमर 1000 मोर 1000 मु 2000 टका तुमको देई नहीं तमे सेहितरु गोटाए 500 टका आनिबो आ पचारुछ कोन जा आण आण हे नियो हा 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 हो तमे जा टिके बैग टा धरिकी आस बाबूला बाबू ओ बाबूला बाबू परसई ओ परसई अरे भाई घर अछ ना नहीं परसई ओ परसई आउ एथरक देखिब फूल समस्त घरे घरे फुटिब भाउज भाउज ओ भाउज अरे सेठी कौन करछ कि रे ए पोस्टर मारुछि आ तमे काहे कि आम कांथरे फूल पोस्टर मारुछ कोन हबो आ घरे घरे तोरा फूल फुटिब आमर पूरा शंख चिन्हरे भोट दबु नियो हाट को जाओ जानी जो से गालुआ कोन आसी आम कांथरे फूल पोस्टर मारुछंती गालुआ आम कांथरे फूल पोस्टर मारु हां हां चाइलो आसु ना आसो आसो होय रे गालुआ आज्ञा ये फूल वाला कतुरु बोधे 500,000 पाइछु हाँ आ जना पड़ुची आ नहले तू ये बुली की घरे घरे ये फूल पोस्टर मारुछु कौन करिया हां आ कौन करिया अरे गालुआ आज्ञा से गाड़ियाटा देखिलु से गाड़ियार आ पानी अछि ना फूल फुटिबो होय रे समुद्र देखिछु समुद्र हाँ समुद्र रु केबे पानी सुखीची आ सीधा केबे पानी सुखी नहीं किंतु शंख समुद्र रे जुआड़ा नै खाली शंख बुझिलु हाँ से शंखटा किए आनिथले जानिछु से शंखटा को जगन्नाथ स्वयं जगन्नाथ हाथ अच्छी से शंखटा को जगन्नाथ निजे नवीना हाथ को देइछिंती बुझिलु हाँ अइका घरे घरे शंख फुकुछन आ फूल फूल हेरे गाड़िया कहला भलिया तो सुकिला पड़छि फूल फुटिबो कुआडू हाँ गाँव फुटिब जमा हे जान भाई हाँ तम वर्षा असरा हो हाँ। पंप फुल पानी गाड़िया फुल हम मन को फूल फुटिब आ फुटिब नाई मंजी थेले सिना आउ गछ उठिबो फूल फुटिबो आउ कौन आउ मंजी नाही तमे जानी न आउ मंजी नाही रे गालुआ आउ मंजी नाही ए भाई हाँ बैग नहीं कुआड़ जाओ कि हाट को जाउजी परा यही बैग हाँ हाँ ये राशन कार्ड रे बैग गोटा गोटा मिली आउ 1000 टका नेखा मिली हाँ। कौन जान कि ना तुम घरे तुमको मिल नहीं आम छुआ पड़ी देसी पड़ी देली हाँ आ जो 1000 टका मिला ताकू कौन कल पड़ी देल नाई खर्च कर ना अट्टारे मारिदेल भारी चालाकी बेगुटा कौटू 5-10 टका हाँ ताकू पड़ी देल आइच गाँव आउ बुझिलु तो तुम मानकर यही बुद्धि रे 1000 टका गोटा पड़ी देल नहीं 1000 टका कहीं रखिल 1000 टका पोड़ा हुए आ तुम बुद्धि या का बेगटा कौन पड़ा हुए बेगटा कौन नवीना सरकार देला पड़िया अरे हाट बाट करुच भल मत करुच बेगटा घरे रही असुविधा कौन अच्छी रे गालुआ आज्ञा से पद्म फूल पोस्टर मो घर आगु आग हटेलु ना तू हटेलु आग तू चिरिबु ना मु चिरिबी
ନାଇଁ ନାଇଁ ଥାଉ ଥାଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ 500 ଟଙ୍କା ପାଇଛୁ ତୁ କାହିଁ ଚିରିବୁ ନାଇଁ 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 ମୋ ଭାଇଟା ପରା ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଆମ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ନବୀନା ଲୋକ ଶଙ୍ଖ ପାଟି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତୁ ଆମ ଦ୍ୱାର ଆଣିକି ଏଇ ପୋଷ୍ଟର ମାରୁଛୁ ହଉ ହେଲା ଆଉ। ତୁ ଆ ଭିତରେ ଗାଲୁଆ 500 ଟଙ୍କା ପାଇକି ବଦଳି ଯାଇଛ ହେଇରେ। ଭାଇ 500 ଟଙ୍କା ଗରିବ ଲୋକ ଆଉ ପୋଷ୍ଟର ମାରିବା କଥା ବୁଲିକି ଆଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ ର ତୁ କିଛି କର ତୁ ଟିକେ ଠିଆ ହ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଗାଲୁଆ ଆଜ୍ଞା ତୁ ଆ ଭିତରେ କେବେ କଟକ ଯାଇଛୁ? ହଁ 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 ଦେଖିଛୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କୋଉ ଭଳିଆ ହେଇଛି? ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ। ଯିଏ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଖିବ ସେ ପୁରା ହଜିଯିବ। ଆର ବର୍ଷ ଦେଖିଥିଲୁ କୋଉ ଭଳିଆ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଥିଲା? ଶଳା ସେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବାଦାମାଡ଼ିରେ ପଶିଗଲା ବେଳକୁ ମୁତ ଭଣରେ ଏମିତି ନାକରେ ହାତ ଦେଇ ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ ଆଉଥିଲେ ହଁ ନା ନାଇଁ? ହଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ ନ କରିଛନ୍ତି କହିଲୁ? ଏବେ ଦେଖିବୁ ଯା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କ'ଣ ହେଇଛି କୋଉ ଭଳିଆ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ସାରା ଭାରତର କହିବାକୁ ଗଲେ ବସ୍ ଆଉଛି କୋଉଠି? ଭୁବନେଶ୍ୱର। ହଁ ଆଉ ତାହେଲେ ଯେତିକି ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କୋଉ ସରକାର ଦେଖିଛୁ କରିବାରେ? 25 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ଭାବେ କ'ଣ ଥିଲା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଛି ରେ? ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ଗରିବ ପରିବାରରେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ଅପରେସନ୍ ହୁଏ ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ଅପରେସନ୍ ହୁଏ ହଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କହିଲୁ? ମିନିମମ୍ 2 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ହଁ ଆମ ନବୀନ ବାବୁ BSY କାର୍ଡ ଗୋଟେ ଲେଖା କରିଦେଲେ। ହଁ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକ ବିନା ପଇସାରେ ଅପରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଲୋକ କେତେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି କହିଲୁ? ଲୋକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଭୋଟ ନ ଦେଇ ଆଉ କ'ଣ ଫୁଲକୁ ଦେବେ ହାତକୁ ଦେବେ ରେ ନା ବେଲୁନକୁ ଦେବେ? କେହି ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବଞ୍ଚିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ଶଙ୍ଖ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସିବ। ସେ ଶଙ୍ଖଟାକୁ ବା ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ନବୀନ ବାବୁ ହାତକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ରେ ନବୀନ ବାବୁ ହାରିବ କେମିତି ଭାବୁଛୁ? ଯିବା ହାଟକୁ ଯିବା। ହଁ ହଁ ଚାଲ ହଁ ହଉ ଚାଲ ଯିବା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଗାଲୁଆ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା ଶୁଣୁ। ହଁ ତୁ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଛୁ? ହଁ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଗେ କେମିତିଆ ଥିଲା ଏବେ ଦେଖିବୁ ଯା ସେ ସେକେଣ୍ଡ ଏମ୍ସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେମିତି ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଇଥିଲା ହଁ ସେଇ ଧରଣର ନୂତନ ଗୃହମାନ ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଦେଖିଲେ ତୁ ତାଟେଙ୍ଗା ହେଇଯିବୁ। ଭାରତର ନମ୍ବର 1 ମେଡ଼ିକାଲ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୁଝିଲୁ? ଆଉ ତୁ ସେ ଗୋଟେ କଥା କର ଇଏ ଫୁଲ ଚିହ୍ନରା ଏଇ ଗାଡ଼ିଆକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଥାଉ ଥାଉ ନାଇଁ ଗାଡ଼ିଆକୁ ଫୋପାଡ଼ି ନାଇଁ ମୋ ଭାଇଟା ପରା ତୁ ଇଏ 500 ଟଙ୍କା ଲୋଭ କରନା ଫୋପାଡ଼ି ଦେ। ମୁଁ କହୁଛି ତତେ ତୋର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯଦି ଠିଆ ନ ହେବ ଆମ ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ ତୋତେ ଆଗ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୁଝିଲୁ? ହଁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେ ସେ ଫୁଲକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେ। କହିଲା ଭଳିଆ ଗାଡ଼ିଆରେ ପାଣି ନାହିଁ ଇଏ ଫୁଲ ଫୁଟିବାକୁ ଆଇଛି। ହଁ ହଉ ଚାଲ ଯିବା ଆଉ। ଜାଣିଲ ଭାଇ ହଁ ମୋଦି ସରକାର ଯାହା କରିଛି ଦେଶ ପାଇଁ ହଁ ଆଉ କୌଣସି ସରକାର କରିନଥିବେ। ମୋଦି ସରକାର ହଁ ଯଦି ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ହଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନ କରିଥାନ୍ତା ହଁ ତାହେଲେ ଚାଇନା ବାଲା ତ ଆସିକି ଆମ ଭାରତରେ ନଷ୍ଟ କରିସାରନ୍ତିନି ସବୁ। କଥା ପଦେ କହିଲୁ ମନ ବୁଝିଲା। ହଁ ଦେଶ ପାଇଁ ମୋଦି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ নবীন 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 হ্যাঁ ভাই নবীন নবীন আমার নবীন নবীন